जय जगन्नाथ। मो श्यामगन महांती जड़े ट्यूटर जी कि 1999 मसीह मो पिला कोचिंग दे आसुची। मोर मोट स्टूडेंट संख्या 2500। से भीतर रेगुलर स्टूडेंट अच्छा 1500, एक्स रेगुलर स्टूडेंट प्राय 1000। से भीतर मैक्सिमम पिला मोर टे डल स्टूडेंट्स माने बैकफुट जमीती कि स्टैंडर्ड बहुत लो माने प्राय 2000 स्टूडेंट्स 30% रु कम। आउ जो पिला माने मोर बाहर आसते वर्तमान गंजाम जिलार 200 रु अधिक गाँव में मो स्टूडेंट मैंने अच्छा। आज मु अति गर्व अनुभव करुच्ची एत संख्यक पिला को आम मो तरफ मुझे कम लगी से मुख्य स्रोत को आनीबारे मते सुजोग मिली से भगवान निकट में अति कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जेहेतु ये सुजोग मत माने टोटल जो अच्छा प्राय अधिकांश पिला मोर 30% रु कम एते लोग पिला माने क्यों ढांचा रे क्यों स्टाइल रे सेमानकर पछरे मोर कौन प्लान थिला मोर जो रोड मैप कौन थिला मोर रणनीति कौन थिला सेमानू किमिति मो मुख्य स्रोत को आनिबारे तांका पछरे मो की टेक्निक बा फॉर्मूला बा सूत्र प्रयोग करिवार तार समस्त वीडियो 1 by 1 आपण पाखरे पहुंचा मो चेष्टा करूची। जदि मोर वीडियो आपन को पसंद लगे सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, निजर मतामत भी दियंतु। जेहेतु पिला माने 25-30 वर्ष तलर कथा सेते बेले 10th क्लास भारी डिफिकल्ट थाए। माने प्रथम रे तो जन थला 9th 10th रो कोर्स जीसीगी परीक्षा हुई तापर पर खाली 10th क्लास है 10th क्लास है पर भी बहुत डिफिकल्ट थिला। सेते बेले टेस्ट परीक्षा रे मध्य भी 25% पिला को फेल करथुले जति कि पिला बोर्ड को जाउथुले से भितरे भी 60-70% रिजल्ट बहुत कष्ट होतला। सेते बेले पिलानकर मन भीतर गोटे जेमिति गोटे चड़क टाइप रो बा गोटे भयर गोटे वातावरण थिला जार तो भल होची कथा अलग कि जो माने बैकफुट रे थांती जो मानकर किछि भी नहीं से माने करिवे कोन से माने बुझा बुझी करी मो पाखु आसंते आ जति कि पिला आइछन आज पर्यंत 100 रु 100% रिजल्ट से भितरे कोन बाई चांस गोटे दिरा थाई पारंती किंतु 99.9% रिजल्ट पूरा गारंटी और से भितरे किछि पिला अछंती 25-30% पिला भी चमत्कार प्रदर्शन करछेती तार परवर्ती स्तर रे एते चमत्कार रिजल्ट विश्वास करिया भी कष्ट कि सब लोक अछंती से समय मो पर संदेह भी करतले जे पिलाटा गोटे 7-8 मास गला से हंसवाली कुआडे गला से समसार बोली कि अछंती पिलाटा एते मार्क रखिला कि नहीं से किछि गोटे माने किछि गोटे भूल फटिका कोन तरीका ताकू जना कि एई भली भी संदेह करिया को लोके बाध्य होतले जेहेतु 25-30% से समय 60-65% पास करवा माने विश्वास बाहर। आज मुझे गर्वर सहित कहबी एथिरे कौनसी प्रकार इलीगल बा कौनसी प्रकार भूल भटिका बा धराधरी किछि भी नथिला। 100 रु 100% ओरिजिनल सेमानकर परिश्रम मोर गाइडलाइन बा मोर जो तांक सहित जो अति सहज मेथड पढ़ापढ़ी तांको निजर पुओ झील बोली भाविक मुझे पाठ पढ़ी एटा तार हूँ परिणति किंतु एटा स्वाभाविक जो ढांचारे पिला रिजल्ट होती जी भी संदेह कर संदेह को दूर करने मोर छोटिया गोटे प्रयास माने तांको पछरे मोर कौन थिला मास्टर प्लान से मोटिवेशन करुली से एडवाइज दूसरी से सुंदर ढंग से पढ़ापढ़ी करुली जेहेतु से पिला माने किछि भी जानती ना माने कहू गले बिलो 30% 6टा सब्जेक्ट रे सेमाने होउचंदी अति दुर्बल। ओडिया मध्य भी
ତାଙ୍କର ବନାମାତ୍ର ଭୁଲ ଥାଏ। ଇଂଲିଶ ତ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଅସୁବିଧା, ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିରୋ। ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଆସେନି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କୋଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ହରଣ ଗୁଣାନ ଦଶମିକ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମାସ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକିରି ପାସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଲଗେଇଥିଲି ବା ମୋର ତ ରଣନୀତି କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ କହେ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ତାହେଲେ ମୋର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରଓଳି 2 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ଆଖି 2ଟା, ଅର୍ଥ ତୁମର ନଜରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲରେ ବି ଯଦି ତଳକୁ ଗଲା ଆଖି ତାହେଲେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଖାଇବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମଝିରେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ଥିଲା ବା ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ କି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ତମେ ତାହା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାପରେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ବି ହେବାର। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ାଏ ତମେ ନୋଟ୍ ଯାହା ଆମର ନୋଟ୍ ଚାଲିଛି ତମେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ରାଫ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଘରୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଫେଲ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ହାର୍ଡ଼ କପି ତା ଉପରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ କରା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ତମେ ଚାଲିଯିବାଟା ଭଲ ହେବ। ମୋର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଯେହେତୁ 1-2ଟା ପିଲା ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେହେତୁ ସକାଳେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରଓଳି 2 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସମୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଶୀ ବିଜି ବା ତମ ସହିତ କିଛି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାର, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ବି ଶିଖାଏ। ମାନେ କ'ଣ, ଆ ମାନେ କ'ଣ, ଇ ପାଇଁ କ'ଣ, କ ଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମର ଇଂଲିଶର, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କପି ଗୋଟେ ଦିଏ। ଗୋଟା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କିଛିଟା ମେନ୍ ଭାର୍ବ, ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରବେଳା ଯଦି ଅଛି ପ୍ରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ପିଲା ଯଦି ଲେଖିଲେ ବି 3-4 ମାସରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ଟା ଟେନ୍ସଟା ହେଇପାରିବ। ଏପଟେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ କିଛି ଦେବି 70-80ଟା, ଏପଟେ ଟେନ୍ସାର୍ଟ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ 6 ମନ୍ଥ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି 2-3ଟା ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଏସେ ଲେଟର ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର। ଆଉ 2-4 ମାସ ଗଲା ପରେ ଯେତିକି ପିଲା ମୋର ତ ପାଖାପାଖି 80-90-100 ହାଇଷ୍ଟ 121 ପିଲା ମୋର ଥିଲେ 2012-13ରେ। ସେ 80-90 ପିଲାକୁ 2-4 ମାସ ଗଲା ପରେ 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ସୁଟ୍ ହେବ, ମ୍ୟାଚ୍ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବା 80% ସମ୍ଭାବନା, 20-25ଟା ପିଲାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦିଏ।
आउ 60-65 पिला को बी ग्रुप रे स्थान दिए माने एमान को कौन इजी मेथड रे बा ड्रामेटिक मेथड रे पढ़ा जाए से मान को डायरेक्ट किंबा पेनुल मेथड रे अगर पाठ पढ़ा हुए यही भाव दुईटा ग्रुप करें हुए तो आमको टे परिश्रम पड़े आमको टे परिश्रम लगे टे मत रेस्ट मिले किंतु पिलांकर स्वार्थ दृष्टिकोण यही सुविधा मु आज पर्यटन दे आसुच्छी जहाँकि अति विरल आउ माने नन स्टॉप मत कौन माने सकाळ बड़ी 1 मिनिट मत रेस्ट ना 2 घंटा यही मैं ठिया थी पिलांकर पाठ पढ़ा चली पिला निजे कहे सर 8टा 45 है आ स्कूल टाइम है जा यही द्वितीय कथा से मैथमेटिक्स ये भी किसी भी ना पूरा कंप्लीट 0 4 5 6 क्लास जो रही आम कौन कौन हो बा लसागु गसागु दशमिक गुणन हरण मिशाण फेड़ाण बा 8 क्लास सूत्र से संपूर्ण स्वप्न से यही उपरे मध्य भी है कंप्लीट करी ठीक पाठ्यक्रम उपरक मु जाए माने आर अर्थ से पछरे मोर गोटे भल मास्टर प्लान गोटे मोर कौन काम करूला किंतु एटा हूँ लंग टर्म जमीन कि से दीर्घ 6 मास गला परे बहुत भल करेंगे जेहेतु मोर गोटे धन्य तो यह हूँ गोटे बेरल बा गोटे डब्बा डाबार तले अच्छी धरी नियंतु मंद गुण वर्तमान आम ऊपर आड़ू पकेबा कौन भल गुण धन्य साइड रे अच्छी टेप लगी कहतु ये कौन बाहर मंद गुण धन्य तो मोर ट्यूशन पूर्वर से मुंड भितर किसी मात्रा मंद गुण थिला बा नेगेटिव जिनिस थिला वर्तमान मो पाखु आसिले मु कौन कली पॉजिटिव देली तांका पाखे स्टॉक कौन थिला नेगेटिव किंतु बाहर कौन एपटे नेगेटिव एटा केते दिन पर्यंत बाहर ना जिते शीघ्र पर्यंत से तार स्टॉक थिबा मंद गुण को बाहर करेनी से दिन पर्यंत रहिबो से पिला को मुझे 10 मास संपूर्ण सहित कंटाक्ट थाए कहीं जो मूड रही जो पॉजिटिव जमी के नेगेटिव न हुए आउ धीरे धीरे जो मुंडरे प्लस गुण भरी हम माइनस गुणटा धीरे 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 कम और से वार्निंग देते पे तुम जदि 30% जदि मार्क आसी आ पूर्वर तुम दीर्घ 4-5 मास गला पर्यंत तुम मार्क से भयभीत हेनी कारण ता पूर्व तुम पाठ पढ़ुन 30% जाऊला एबे तुम कौन कल पाठ पर नजर देल 4 घंटा ट्यूशन मन देकी शुणिल घरे आउ 3-4 घंटा होमवर्क कल दिन को 8 घंटा परिश्रम कला पर भी तुम कौन प्रकार परसेंटेज रे ग्रोथ देखा देव नहीं तुम ब्रेन रे तुम परिवर्तन आरंभ हो सारी किंतु आउटपुट रिजल्ट देखनी तुम जी परसेंटेज थिला सेतिकी परसेंटेज देखो ए भयभीत हेनी एटा केबे हम 4-5 मास गला परे धरी नियंतु आमर ट्यूशन स्टार्ट हुए मे मसरे मे मसरे गोटे पिला 30% जानी जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर मास गला पर्यंत प्रति मसरे आमर तो मंथली टेस्ट हुए से टेस्ट परीक्षा रे सी 30% रु अधिक आनी पारिबो नाही कारण तार मुंड भितर कौन नेगेटिव जिनिस बा मंद गुण थिला एबे ऊपर आड़ू भल गुण पड़े भी ता रिजल्ट देखो मंद गुण किंतु ए जो स्तर धीरे धीरे कमी कमी आसीबो मंद गुण कमिम भल गुण बढ़ी बढ़ी जीव किंतु आकु टाइम दरकार अति कम 4-5 मास यही कथा भी पिला सूचना मुझे ए भयभीत पिला हेनी इमिति हम धैर्य अच्छी तो 4-5 मास अपेक्षा कर पिला भी मत सपोर्ट करती ठीक अच्छे सर कि आसो ना निश्चित भाव आसो अक्टोबर मास हो सारा पर नवेम्बर मास टेस्ट है बेलू से डायरेक्ट 45% जीव देखो
जेहेतु एठारे जो मंद गुण जो स्टॉक थिला हुए तो कंप्लीट हो साराणी पूरा तंकर जो अच्छी बेरल भल गुण बा पॉजिटिव रे परिपूर्ण हो सारी से प्रथम 45% आणवे नवेम्बर मसरे डिसेम्बर मस है पाखापाखि पलि 50 जानुरी फेब्रुआरी रे 55 परीक्षार संभावना 60% भी आनी पड़ुले माने 25-30% पिला को यही ढांचा माने हायर सेकेंड डिविजन बा फर्स्ट क्लास रे मध्य पहुंची पाथुले से ए जो माने एटा किसी कम कथा भी नथिला आजिकल तो हमर कोर्स ऑफ स्टडी बहुत इजी हल्लानी मु बर्तमान जहा कहूची माने 10 रु 20 रु 30 वर्ष तलर कथा जेते बेले भार डिफिकल्ट थाए माने पिला ने भाबुथले जे मेट्रिक क्लास गोटे बड़ घाटी ताको मु पास करबी किमिति से समय कथा या पिला को यही भावे तांकर पछे पछे मोर गोटे बड़ धरण जमीक गोटे टेक्निक गोटे सूत्र गोटे मुझे एप्लाय करिवार जाकि सक्सेस भी होती 100 रु 100% सक्सेस आउ इमिन किसी रिजल्ट भी होती शुणा लोक माने जिते बड़े देखिए जे यह हूँ असंभव पिलाटा जस्ट कुआडे बुलाबुली करूला कुआडे जाइथिला बंदे सुरत काम करूला हठात कुआडे गला 10 मास पर फर्स्ट क्लास किसी गोटे कर यही भी सन्देह करुले कि 1% भी कौन इलिगल ना से पिलार परिश्रम मोर गाइडलाइन माध्यम संभव होता पिला को 24 घंटा तांकर जमीती कि व्यवस्था हो पार मुझे व्यवस्था करार पिला मतलब बहुत किसी मोटिवेशन एग्जांपल देवार से थे मुझे वार्निंग देती देख पिले सबुठ डिफिकल्ट होमें जिते बड़े बयस आमर 8 मास होता 8 मास रु वर्षे भितर आमको माँ शब्द शिखाई माँ शब्दटा से हूँ आम प्रथम होम टैक्स ताहा आम पूरण करे 2 नंबर थिला जेते बेले 4-5 वर्ष रे आम स्कूल रे पाद देले जेते बेले आम अ आ शिखिले अ आ पई हमको लगी पाखापाखि दिन रु 2 दिन सारा आमको लिखिकी देले आम तापर अभ्यास कले अभ्यास करी 2 दिन रे 2टा लेटर आम प्रैक्टिस करथिले आम ताहा भी अतिक्रम करिसे तापरे 5-6 वर्ष पर निज हाथ में खाइबा निज हाथ में पिंधा निज हाथ में ब्रश करवा ये सब कम शिखी तेणु जो पिला माने 5टी कार्य ठीक रे करिसंती सेमान होचनी गोटे गोटे भल पिला नंबर 1 पिला बोनाफाइड पिला माने स्मार्ट पिला बोली मु निश्चित भाव कहबी तेणुक हुए तो कौन कारण हो तुम अवहेला हो बा तुम पेरेन्ट्स बा तुम जो टीचर मानकर कौन अवहेला तुम पछरे पड़ीच ए भयभीत होबार ना तुम ठीक जगह को आस तुम सहित मुझे तुम जहाँ जहाँ प्रोब्लेम तुम जिते तलू खसब 2-3 क्लास पाठ भी मुझे तुमको श्रद्धार पढ़ापढ़ी करेबी आम आग को बढ़ा आउ ए जो अच्छी तुम जो भावुच कौन मोपाई किए नाला मु करी कौन एत बड़ा घाटी पारिहेबी किमी मोर भविष्य कौन हम एक कथा भूलीच तुम रिजल्ट ग्यारंटी है भाव यही सब बेले से गोटे सकारात्मक ढंग से गोटे पॉजिटिव मूड्रे से पाठ मु पढ़ाए ता सहित बहुत मोर इजी मेथड भी कहीं बही रे देखु 180 पृष्ठा अच्छी पाखापाखि 12 खंड पुस्तक प्राय 2400 पेज मु पिला यही जो संख्या मुझे कहेनी मु पिला कहे नाई पिले तुम जहाँ किसी पेज रही 20% रे भाग कर माने पाखापाखि तुम टोटाल पेज हूँ 400 खंडे पेज मेट्रिक क्लास 2400 ना मात्र 400 ताकू तुम नोट कर पढ़ापढ़ी कर देख लो नोट करा केमिति नोट केमिति करा पाठ केमिति पढ़ा जावाई मुझे गोटे भिन्न धरण एग्जांपल कही कहे देख पिले गोटे नड़िया अच्छी गोटे नड़िया को आम कि खाइबा धन्य गोटे लोक के जानी नड़िया खाइबार से डायरेक्ट पाटी पकईकि खाए दांत से टाउली दांत काटू पाटी भी काटू से रड़ी भी छाड़ू से कह मु नड़िया खाइबी नड़िया स्वाद ना कि कौन वास्तव में ठीक थिला कि नड़िया स्वाद तुमको खाइबार तरीका जना ना 2 नंबर एग्जांपल धर गोटे खजरा पणस अच्छी
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେବେ ଜାଣିନି କେମିତି ଖାଇବାର, ଜାଣିଛି ପଣସ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କେକ୍ କାଟିଲା ଭଳି ପିସ୍ଟି କାଟିକିରି ଖାଏ ତାହେଲେ ତାର ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ, ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଖୁଞ୍ଚ ଲାଗିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଖାଇବାର ତରିକା ତାର ଭୁଲ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ? ଆର ଅର୍ଥ ଖଜରା ପଣସ ତ ମିଠା ବା ସ୍ୱାଦ ଅମୃତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାର କରି କେମିତି ତାକୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଥାଏ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ଆର ଅର୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇଜି, ମାନୁଛି। ତାକୁ ଖାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା, ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ବା ତାକୁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ କରିକିରି ପଢ଼ିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲା ପରେ ପଢ଼ିବା କଥା, ତାହେଲେ ପାଠ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିବା, ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିବା, ଖାଲି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ମୂର୍ଖ ଏବେ ଘୋଷିବା, ଏଇଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଠଘରରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ହିଁ ସମାନ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବୁଝି ସୁଝି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଆମର ଧାନ ଗଛ ରହିଲା, ଆମ ଧାନ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଟି ପକାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇବା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାନ୍ତି ଆସିବ, ଓଟାରା ଆସିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ କାଟିକି ଗଦା କର, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ମିଲିଂ କର, ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏତିକି କାମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ନଡ଼ିଆ ହଉ ବା ପଣସ ହଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଲୋଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ଯାହାକି ଭାରି ସହଜ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ବିଜାର ପଡ଼ିକିରି ଏତିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ତୁମର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ତୁମର ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ଭାବ। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଯେମିତି ତୁମକୁ ସହଜ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ତୁମେ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସିବ, ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର 2, 3, 4 କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରାମରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବି, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲ, ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘାଟି ପାରି ହେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଠିକ୍ ଗୋଟେ 10 ମାସ ଗଲା ପରେ ତୁମେ କେମିତି ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନୁମାନ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ୱି ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ନମ୍ବର 1। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ହେଲା ପାୱାର ରିଡ଼ିଂ ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ା ଯଦି ଠିକ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ଦେଇଥାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ 2 କେଜିର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ତାଙ୍କର ପଦରେ ପୋତିଲେ ବା ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ 100 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବିହନ ସେ ପୋତିଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ 6-7 ମାସ ଗଲା ପରେ ଖୋଳିବା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ 2 କେଜି ବିହନ ପୋତିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଛ ତ କେମିତି ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସେ ବିହନ ଟୋଟାଲି ପୋଚକା ହେଇସାରିଥିବ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାର ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବିହନ ହେବା ଫଳରେ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏକରେ ସେ ମରିଗଲା ବା ପୋଚକା ହେଇଗଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ 100 ଗ୍ରାମର ଛୋଟିଆ ବିହନ ପୋତିଥିଲେ, 6-7 ମାସ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଆଳୁ ସେ ଖୋଳି ପାଇବେ। ମାନେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୁଣ ହେଲା? 20 ଗୁଣ। ମାନେ 20 ଗୁଣ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲା। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାର ଅଂଶବିଶେଷ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେରେବ୍ରମ୍। ସେଇ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଅଲଗା
गोटे वीडियो आपण पाखु छाड़ी आम से देखा जेहेतु अधिक लंबा हो पारे आमर सेरेब्रम जो रही से भितर 10 कोटी न्यूरॉन रही माने स्नायु कोष गोटे गोटे स्नायु कोष गोटे गोटे चैप्टर को घोषियार दक्षता अच्छे एते पावरफुल ब्रेन धरी सारा पर आम जदि निजक डरवा ताले एटा हमर भूल धारणा एटा भगवान को मध्य गोटे एक प्रकार अपमान सदृश जो ब्रेन रो ताकत जमी कान जदि रंगपति गीत पड़ला आपा हेतु हो जाए विभिन्न प्रकार कथा गुड़ाक आमर सब किसी एते पावरफुल ब्रेन धरी सारा पर आमर एते हाई कैपेसिटी थी आम डरवा कौन पाई 10 करोड़ न्यूरॉन माने 10 कोटी स्नायु आपण 100 वर्ष पर्यंत दिन राति पाठ पढ़ले भी 2 कोटी स्नायु सरीबनी तथा चिंता आसला कौट ये कथा आमर प्लान अभाव आम तरीकार अभाव जमीती कि आम सेपटे देखिले आमर जो अच्छी आमर जो मुंड हूँ गोटे एमतीका गोटे उर्वर ए पाट चाष कराए आपड़ विहन कम दिंतु माने इनपुट कम दिंतु सी आपन को 1000 गुण बढ़े सी आपन दब से बही जहाँ जहाँ अच्छी से मेन पॉइंट टाक आप बाहर करूँ आगे पछरे निज स्टाइल खंजिकी लिखु असुविधा किसी ना आप डिटो लिखापी आप किए कौच बही जहाँ अच्छे आप कौन लिखे यह तो ठीक ना आमर बर्तमान मत देखो 10-12 प्रकार टेस्ट पेपर रही 8 लाख पिला दौरान प्रति वर्ष परीक्षा समस्त लेखा हूँ अलग अलग मैंने कहर अर्थ है बही जहाँ पढ़ू मना ना कि मेन पॉइंट को पूरा नजर दिंतु आगे पछरे जहाँ खंजा का निज स्टाइल लिखिक किसी असुविधा भी ना यहाँ सिंपल मेथड आपण मैंने बेसी सीरीयस होती आप भावुँ बही जहाँ अच्छी गोटे गोटे लेटर गोटे गोटे लेटर को तुम आखि बजे खुशी चेष्टा कर जहाँ एक प्रकार बहुत कष्टदायक एमती पढ़ा जाए के डियर फ्रेंड्स आउ ए वीडियो मु प्रस्तुत करिवार कारण जेहेतु पिलांकर आजिकल जो समस्या रही ताको समाधान करने मु केमिति तांकर पछरे मास्टर प्लान मोर थिला तार प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट मु आपण वीडियो माध्यम रे पहुंचाइबी जदि मोर वीडियो आपन भल लागियो सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु निजर मतामत भी दियंतु जय जगन्नाथ।